Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6. Hari ini kita masuk ad-darsu at-tasi'u wal ishrun, daras yang ke-29. Temanya tentang al-fi'lul mudha'af. Itu daras 29 kita bahas tentang al-fi'lu al-mudha'afu. Kata kerja yang mengandung dua huruf yang sama, yang double atau yang kembar. Kata kerja yang mengandung dua huruf yang sama, hurufnya kembar, satu jenis. Dan fi'il mudha'af termasuk fi'il sahih. Fi'il sahih yang terbebas dari huruf ilat. Tidak ada huruf ilatnya. Karena minggu lalu selesai pembahasan fi'il-fi'il yang mengandung huruf ilat, yaitu fi'il naqis. Sekarang fi'il mudha'af, kembali ke fi'il sahih. Tapi pada hurufnya ada dua huruf yang sama. Double gitu. Muzain kita baca keterangannya. Fi'il mudha'af ya. Tapi ada yang di sini sebentar Om. Muzain kita baca. Yang ini Ustaz? Belum, sebentar. Keterangan fi'il mudha'af. Mudha'af yang tiga huruf. Ini Om. Kita baca ya. An-naw'ul awwalu. An-naw'ul awwalu al-mudha'aful sulasi. Yang jenis pertama adalah Yang jenis pertama adalah fi'il mudha'af 3 huruf. jumlah hurufnya ada tiga, Nah, tapi mengandung huruf yang sama. Apa itu mudha'af sulasi? Wa huwa wa huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin ayya mukarrarun. yaitu Eh, apa yang yaitu apa yang ainuhu ain fiilnya fiilnya dan lam fiilnya dari satu jenis huruf yang sama. jenis huruf yang sama. Atau ain Double fiil dan lam fiil. lain fiil. Ain fiil apa? Huruf yang Ain fiil kedua, huruf yang kedua ya Ustadz. huruf kedua, lam fiil huruf yang Huruf yang ketiga. hurufnya sama, min jinsin wahid, dari satu jenis huruf yang sama. Ulangi Om. An-naw'ul awal. An-naw'ul an-naw'ul awal al-mudha'aful sulasi. Jenis yang pertama adalah fiil mudha'af yang 3 huruf. Wa huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin ayyu mukarrarun. Dia adalah yang ain fiilnya dan lam fiilnya dari jenis huruf yang sama, yang satu. Hmm. Yaitu mukarrarun, Yaitu mukarrarun. berulang. Hurufnya berulang. Oh, hurufnya berulang. Contohnya Sama. misal Mislu, madda, adda, sadda, syadda, farra, hazza. itu dia. Madda. Ain fiilnya yaitu huruf dal dan huruf lam sama. Cuman dijadikan satu. Asalnya madada. Ya Nah, oh.
Madada. Jadi madada. Contoh lagi ya. Hajja asalnya adalah Hajaja. asalnya itu. Wazan fa'ala. Fa'ala. Hmm. Asalnya apa? Haja. Hajaja. Hajja asluhu hajaja. Itu. Haja asalnya hajaja. Mudoranya yahujju asalnya Yahujju asalnya yahjuju. Maaf, itu. Dijadikan satu huruf jimnya. Yahujju. yahujju. Ditambahkan ini Ustaz Haj. tanda tasdid. Ada tasydidnya betul. Jadikan satu. Hajja. Asalnya hajaja. Contohnya ini Allah Ta'ala Qala ta'ala wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaidihim lam yanalu. lengkapnya di sini. Berbalik om. Waradallahu alladhina kafaru. Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khairan. Wa kafallahul mu'mininal qitala. Wa kanallahu qawiyyan azizan. Dan Allah Dan menghalau. Allah dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mana fi'il mudha'afnya di sini? Ayat Fi'il Al-Ahzab ini. mudhari'. Rodda. Radda. Amat dalam. Radda di bawahnya tuh. Fi'lun. Rodda fi'lun mudha'afun sulasiyun. Lianna ainahu walamahu min jinsin wahidin. Radda ada. Rodda adalah fi'il mudha'af sulasi 3 huruf dikarenakan ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya dari satu jenis huruf yang sama. Asalnya apa? Radda itu? Roddada. Ah, Rodada. radada ala wazan Fa'ala. fa'ala. Seperti tadi kan. Hajja, hajaja. Jajah. Oke, sekarang Ummu Zain, Insya mudhaf. Allah. Ustaz. Sekarang Ummu Zain. Afwan Ustaz. Terus Hasanah kita bahas babnya ya sekarang ya. Naam Ustadz. Bab fi'il mudha'af sama seperti fi'il yang lain ada bab-babnya. Oh, naam Ustadz. Ini bab pertama. Madda jadi ya maddu gitu Ustadz. Bab pertama. Oh, bab pertama. Madda. Madda ya muddu. Ya muddu. Ini babul awal. Wazannya Fa'ala yaf'ulu. itu dia fa'ala yaf'ulu. Berarti asalnya madada. Madada yamdudu. Yamdudu. Ini madda madi. Madda mudhari'nya ya muddu. Amarnya ya. Amarnya Mudda. mudda. Contoh lain yang bab pertama ini tadi itu radda. Rodda ya ruddu. Amarnya Rudda. hajja. Hajja ya hujju. Hujja. Hujja. Amarnya hujja. Sekarang Afwan babul awal berarti ini Ustaz. awal. Ummu Yusuf. Sekarang bab kedua Ummu Yusuf. Mudha'af. Qarra. Ulangi Qarra. Ummu Yusuf. Qarra. Qarra.
Asalnya apa, Bu? Farara. Farara. Tapi dia minal babi tsani. Nada bisa. Ini Yusuf. Wazannya Fa'ala yaf'ilu. hmm. Berarti mudhari'nya apa? Farara yafriru. Ya friru, betul. Kemudian dilebur roknya jadi satu. Hmm. Jadi Yafirru. ya firru. Yafirru. Asalnya ya friru. Yafriru. Karena ya firu, bukan ya furu. Bab Hmm. pertama Yafriru. amar, Yaf, yafirru. Amar amarnya ya fir. Fir. Oh, firra. fira. Nah, Firra. siapa? Itu mudhaf minal babi. Minal babis sani. Minal bisani. Karena ya firu. Farra yafirru. Firra. Contoh lagi huruf kaf karra Qarra yakirru kirra. kira namanya. Ikra Ummu Yusuf. Apaan, Ustaz? Ummu Aizah. Sekarang bab ketiga. Adda. Wazannya apa tuh? Adda. Wazan fa'ala yaf'alu. Berarti bab ketiga kan? Na'am Ustaz. Yaf'alu. Yaf'alu. Adda. Adda. Ini Om, mudhari'nya Ya'addu. 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 Asal dari adda apa? Adada. Adada. Ya'addu ya'dadu. Amrnya Adda. 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 Contoh lain. Zalla. Zolla. Ya. Zalla. Yazal. Ya zolla. Ya zolla. Ya zolla. Ulangi. Zalla. Ya zolla. Yazal marfu. Ya zollu. Hmm. Lupa Ustaz. Ya zollu. Ya zollu. Na'am Ustaz. Zalla yazallu. Amrnya Ya zollu. Amarnya zollu. Zolla. Zolla. zalla. Ini mudhaf minal babi. Minal babi salis ketiga. Fa'ala Wa'ala yaf'alu. yaf'alu. Adda ya'addu. Zalla yazallu. Syukran. Maiza. Muhana. Bab keempat Om sekarang. Iya Ustadz, Syamma. syamma Syamma min babi. min babi rabi' min babi fa'ila yaf'alu fanaqulu syamimtu raihatan asyammu. Aku mencium bau yang tidak sedap. Raihah. Karihah. Ini mudhaf minal bab. Rabi' Babi. Syamma asalnya minal bab. Syamma. syamima Yashmam. yashmamu Syamma. yashmamu Amarnya. syamma. Syamma. Ciumlah. Syukran. Ummu Hana. Afan Ustadz. Berikutnya kembali ke Ummu Zain. Nanti kita belajar kata lamma atau lamma. Lama al-hiniyatu. Al-hiniyatu. Ini itu atau dibaca hak, haknya fathah al-haini itu Lama al-hainiyatu. al-hayat al-hini itu hin kasroh nggak apa-apa lah. Hin artinya ketika.
Oh, lama artinya ketika. Ketika. Tatkala gitu. Hina al-hiniyatu. Al-hiniyah. Al-hiniyatu. Iya, Ketika. ini ya tuh. Contohnya. Lama dakhaltul baita syamimtu raihatan thayyibatan. Ada Ketika jawaban. Ketika aku oh, nah, masuk. ketika saya masuk ke rumah itu saya eh, saya mendengar apa ya Ustaz? Syamim tuh menghirup. Syamimtu. Oh, saya menghirup aroma Yang harum. thayyibatan yang harum. Aroma yang harum. Lama menunjukkan keterangan apa dia? Lama ketika keterangan waktu. Waktu. Zarfu zaman. Selepasnya fi'il madi apa mudhari'? Dakhaltu fi'il madi. Madi. Jawabannya juga fi'il madi. Lama dakhaltul bait, ketika saya masuk rumah, belum lengkap kan? Nah, Ada jawabannya apa ketika saya masuk rumah? Jawabannya apa? Syamim tuh. Jadi jawabannya juga fi'il fi'il madi. madi. Lama dakhaltul bait, syamim tuh raihatan tayyibah. Di lama dum zarfu Zarfu zaman. zaman. Ba'dahu fi'il Ba'dahu fi'il madi. dakhaltu. Lama dakhaltu. Ya fi'il Naam, madi ya. naam fi'il madi. هذه اللمة الحينية Hadihi lammal hiniyatu wa hiya dzarfun wa takhtassu bil madi wa yakunu ويكون جوابها wa yakunu jawabuha fi'lan madiyan kama كما في kama fil misali wala yasihu an. sampai situ dulu aja. Sampai situ dulu. Nah, Lama al-hiniyah ini adalah zarfu lama al-hiniyah ini adalah huruf kan huruf zarfun. naam dorfun huruf Khusus khusus untuk fi'il. khusus untuk fi'il madi. Jawabannya pun Jawabannya menggunakan pun jawabannya pun menggunakan fi'il madi. madi tuh. Lama dakhaltul baita, jawabannya pun fi'il madi. Syamimtu raihatan thayyibah. Jadi i'rabnya lama zarfu Zarfu zaman. zaman mabni ala sukun. Dakhaltu fi'il madi, al-bait maf'ul bi, syamimtu jawab dari dakhaltu. Lama. Jawab dari lama. Jawaban dari lama. Lama. Syukran Ummu Zain. Afwan Ustaz. Berikutnya Hasanah. Qattu. Nah, Ustaz. Qattu wa abadan. Qattu dan abadan artinya sama sekali dulu. Oh, sama sekali. Hmm. Asif Ustaz tadi Qattu, kalau lama Ustaz? Kalau lama udah tadi? lama tadi kan? Iya, ya. Maksudnya Zaraf. artinya ada zaraf. Ketika tatkala Nah, Ustaz. zaraf. Ini pun zaraf juga. Nah, Ustaz. Qattu khosun bil madhi wa abada bil mustaqbal. Kalau qattu itu khusus untuk madhi dan abada itu untuk yang akan datang, mustaqbal. Dan qattu itu diawali dengan penafian dia. Contohnya saya belum pernah pergi ke Mekah. Ma zahabtu ila Makkah ila Makkata qattu. qattu. Ini ma zahabtu ila Makkata qattu. Saya sama sekali belum
Belum pernah pergi ke Belum pernah pergi ke Mekah. qattu. Pakainya apa? Qattu. Qattu. Untuk fil Qattu. apa dia? Fil madhi, Ustaz. Khusus. Tapi Khusus. diawali dengan nafi ya ma. Nah, Ustaz. Ma syaribtu al-khamra qat. Qattu. Qattu. Saya belum pernah sama sekali minum Minum khamar. khamar. Abadan untuk fi'il Fi'il mustaqbal. mustaqbal khalidina fiha Oh, abadan. abadan. Ya kan? Naam. Qattu. La ashrabul khamra Abadan. abadan. Mudhari. Naam, Kalau Ustaz. qattu fi'il. Fi'il madhi. Contohnya tuh hasanah fi'il madhi qad dengan penafian ma. Ma syaribtu. Yang tadi aja Ustaz ya. Ma syaribtu khamra ma syaribtu khamra qattu. Qattu jangan abadan. Ya kan? Naam, Ustaz. Karena qattu khas bil Madhi. madhi. Naam. Abadan. Contohnya Tuh. La ashrabu al-khamra abadan. nah gitu. Pakai nafi la, tapi tanpa nafi pun nggak apa-apa. Khalidina fiha Fiha abadan. qattu mabni ala dhammi fi mahalli Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi. maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Sama dengan zaraf. Zaraf. Naam, Ustaz. Zaraf maf'ul fi bukan bihi. Naam, Ustaz. Zarfu zaman. Zarfu zaman. Naam, Ustaz. Bisa terhasana. Naam, Ustaz. Ummu Yusuf ada. Jadi agak lama tadi. Ummu Yusuf berikutnya. La wa syukron. Artinya apa? La wa syukran. Tidak dan terima kasih. Tidak yang terima. Pakai wa, harus pakai wa dia. La harfu jawaban. La koma dulu. La wa syukran. La wa syukron. Nah, kalau tanpa waw nanti menafikan terima kasih. La syukra. Tidak terima kasih. Tidak terima kasih. Iya. Padahal maksud terima kasih. Ya terima kasih. Jadi harus ditambah waw atafnya. Wow. La wa syukran. La wa syukran. Artinya tidak terima kasih. Jangan la syukran. La syukran. Itu menafikan terima kasih. Sekarang kita belajar insyaallah. Ini kalau menolak sesuatu ya. Kalau ditawarin gitu. Tawarin sesuatu tidak dan terima kasih. Terima kasih. Syukran Yusuf. Apa Ustaz? Muzain kita baca. Ad-darsu tasi'u wal 20. Sebentar Om. Kita buka kosakatanya ya. Di daras ke-29 ini Om. Lihat mufradatnya dulu. Mufradat daras 29 tentang fi'il mudha'af. Ya, fi'il mudha'af. Fadali Ummu Zain. Hajjah yahujju.
Berhaji, Berhaji. telah berhaji. Hmm. Donna Donna yadhunnu. Dia bab pertama, salah ketik. Yadhunnu, betul Om? Donna yadhunnu, Hmm. mengira, berpikir. Mengira. Sah. Jarra yajurru, menarik. Hmm. Marra yamurru, melewati. Hmm. Adda ya'uddu, menghitung. Sabba yasubbu, mencaci maki, Hmm. menyakiti atau membalas. Radda mencaci maki atau menyakiti. Radda yaruddu, membalas. Hmm. Sabba yasubbu, menuang. Doang. Ini fi'il mudha'af minal babi. Fa'ala yaf'ulu minal babil awal. Nabil awal. Berikutnya hazina. Hazina yahzunu, bersedih. Marrotan, sekali. Kafun, telapak tangan. Mazidun, tambah. Gofilun, lalai. Dibajun, kain brokat. Sutra. Ro- Jenis sutra di baju. Raihatun. Raihatun, bau. Karihun. Karihun, tidak enak. Bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Karih. Ada lagi Om. Sadda. Sadda yasuddu, menghalangi. Syamma syammu, mencium. Yang atau Masa menghirup. Bisa juga menghirup. menghirup. Masa masu, menyentuh. Dafa'a dafa'u, mendorong. Marido yamridu, sakit. Bab keempat, marido yamrodu. Layyinun. Layyinun, lembut. Nashotun, eksemplar. Hunayhatun, sebentar. Balu'atun, got. Thayyibun, baik. Sah. Balu'a, got, saluran air. Got. Balu'a. Ya, tanpa diartikan Zain biar hafal. Hajja yahujju, donna yadhunnu, jarra yajurru, marra yamurru, adda ya'uddu, sabba yasubbu, radda yaruddu, sabba yasubbu. Hazina yahzunu, marratan. Kafun. Mazidun, gofilun. Dibajun. Raihatun, karihun. Berikutnya Sadda yasuddu, syamma syammu. Massa yamassu. Dafa'a yadfa'u, marido yamridu. yamrodu. Layyinun. Layyinun, nashotun. Hunayhatun, balu'atun. Thayyibun. Ya, kita baca Om. Artikan ya. Ad-darsu tasi'u. Ad-darsu tasi'u wal isruna. Al-mudarrisu. Ahajajta ya Mas'udu. Apakah kamu telah berhaji, wahai Mas'ud? Mas'udun. La, ya Ustadzu. Belum, wahai Ustadz. Hajja zumalai kulluhum walakinani ma hajjatu. Teman-teman saya telah berhaji semuanya. Akan tetapi saya
tidak berhaji. Belum berhaji. Belum. Akan tetapi saya belum berhaji. Maritu ayyamal haji fabakitu huna bil madinatil munawwarati. Saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit pada hari haji dan pada hari haji saya apa ya ini Ustadz? Fabaki itu saya tinggal di sini. Saya tinggal di sini di Madinah Al-Munawwarah. Enggak ikut haji, dia sakit. Tetap tinggal di Madinah, tidak ke Makkah untuk haji. Ke Mekah. Oh, maaf. Al-Mudarrisu la tahzan. Satahujju fil amil mukbili insyaallahu. Jangan bersedih. Satahujju engkau akan berhaji di tahun depan insyaallah. Tamurrus sanatu bisur'atin. Tahun itu berlalu dengan cepat. Berlalu. Para yamurru, melewati, berlalu. Mas'udun ahajata anta ya ustadu. Apakah Anda telah berhaji wahai Ustadz? Al-Mudarrisu lam ahujja hadal ama. Belum. Saya belum berhaji tahun ini. Lakinani wajadtu qabla hajaj. Lakinani hajjajtu qabla hada khamsa marratin. Akan tetapi saya telah berhaji qabla sebelumnya 5 kali. Sebanyak 5 kali sebelum tahun ini. Saya telah berhaji sebelum tahun ini sebanyak 5 kali. Ana asyammu raihatan karihatan. Saya mencium aroma, saya menghirup aroma busuk, aroma yang tidak bagus, yang tidak sedap. Yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap. Maaf Ustaz. Saya telah menghirup aroma yang tidak sedap. Ama tasyammuna raihatan ya ikhwanu. Apakah kalian tidak menghirup aroma wahai saudara-saudaraku? Atulabu bala nasyammuha. Tentu saja kami menghirupnya. Al-Mudarrisu min aina hiya, dari mana dia berasal? Umaru azunnuha minal hammami. Saya mengira dia berasal dari kamar kecil ya Ustadz. Kamar mandi, hammam. Kamar mandi. Abdullah, na'am, hiya minal hammami. Benar, iya benar, dia dari kamar mandi. Innal
innal kumahat innal ku- i- innal Kuma kum mata innal kumamatal lati romaha ahadu tullabi ya saddatil balu'ata. sesungguhnya Sesungguhnya kuma sesungguhnya sampah sesungguhnya sampah yang dibuangnya seorang salah seorang santri oh, tadi saddatnya Ustaz. sadat apa tuh sadat Saddat hmm, menyumbat gitu. Ini om menghalangi. Hmm. Oh, ya. Sesungguhnya sampah menyumbat yang dibuang salah seorang santri apa tadi saat menyumbat menyumbat saluran air. Got menyumbat got sobat air menyumbat al-mudarris al-mudarisu minal manil ladzi bagus dafa'a saburota ilal khalfi. Siapa yang yang bisa mendorong bisa mendorong papan tulis ke belakang? Ta'ala ya sa'idu wajurroha ilal amami. Kemarilah wahai Sa'id dan wajurroha dan jurrah tarik. Ustaz. tarik tadi ada kan Ada Ustaz, tarik, tarik lah menarik. Nah, dan tariklah dia ke depan. Tariklah dia ke depan. Sa'idun yajurrus saburota. Sa'id menarik papan tulis itu. Anta jaror taha kasiron. Kamu menariknya banyak. kebanyakan Oh, kamu menariknya kebanyakan. Idfa'ah idfa'ha ilal khalfi qalilan. idfa Tadi. idfa dari madinya apa Dafa'ah, dafa'a ya dafa, dafa'u dafa'u, idfa. ya. Oh, Oh, mendorong. Nah, doronglah berarti doronglah ke belakang dia ke belakang sedikit. Yakfi, cukup. Apa ini Ustaz? Utrukha al-ana. tinggalkanlah Tinggalkanlah biarkan dia sekarang. Berarti sudah tinggalkan pas ini Ustaz. Pas. Mas'udun ahadha huwal juz'us tsani minal kitabi. Ya Ustazu, apakah ini jilid yang kedua yang kedua dari jilid, buku? jilid yang kedua Oh, apakah ini jilid yang kedua dari buku, wahai Ustadz? Al-Mudarisu, na'am. Qud hadihi nusuho wa uddaha. Ya, ambillah ini. nusah ambilan nusah salinan gitu ini om mufradnya naskhatun Naskhatun, eksemplar. salinan Oh, salinan. Ambillah salinan ini dan hitunglah dia. Ya. Oh, ya. Hitunglah dia. Ada detaha. Apakah kamu menghitungnya? Kam hiya. sudah menghitungnya Apakah kamu sudah menghitungnya? Kam hiya. Ada berapa dia? Mas'udun. Na'am. Ada detuha.
Na'am adadtuha. Ya, saya telah menghitungnya. Hiya khamsun wa arba'una nuskhatan. Dia berjumlah 45 eksemplar salinan. Salinan. Al-mudarrisu nadrusul ana hadisan. Kami akan belajar sekarang hadis. Kita akan belajar hadis sekarang. Kita akan mempelajari sebuah hadis sekarang. Kita akan mempelajari sebuah hadis sekarang. Aktubuhu ala saburati. Betul, aktubuhu sahih. Aktubuhu. Aktubuhu ala saburota. Saburoti. Saya akan menulisnya di atas papan tulis. Faktubuhu fi dafatirikum yaktubu an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dibaca semua ini Ustaz atau diartikan dulu? Kan dulu ya. Faktubuhu tulislah oleh kalian. Tulislah oleh kalian di buku tulis kalian. Yaktubu berarti sedang menulis ya Ustaz? Guru menulis di papan tulis. Oh, guru menulis di papan tulis. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Ma masitu dibajan wala hariron alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qattu at-thayyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma masistu dibajan. Saya belum pernah menyentuh ya Ustaz. Menyentuh kain dibaj. Kain brokat. Tidak pula kain sutra. Aliyana yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telapak tangan Rasulullah lebih lembut, ya, daripada kain brokat dan sutra. Insyaallah. Wala syamimtu dan tidaklah syamimtu. Syamma. Itu menghirup. Menghirup. Dan tidaklah saya menghirup aroma sekalipun yang lebih baik dari aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qattu kan, madi kan sebelumnya. Nah, saya belum pernah sama sekali mencium aroma yang sangat harum dibandingkan dengan aromanya Rasulullah. Aroma beliau sangat harum daripada harum-harum yang lainnya. Ba'da hunayhatin. Setelah beberapa hunayhah. Setelah beberapa saat. Akatabtum ya abnai, apakah kalian telah menulis
Wahai anak-anakku, At-tullabu. lamma. Nah, di sini lamma beda dengan lamma hainiyah tadi. Hiniyah tadi utuh hasanah kan? Nah, Ustaz. Lamma hiniyah zaraf zaman. Nah, Selepasnya madi. nah. Lamma yang di sini di hiwarnya harfun nafi wa jazm. Oh, Lamma artinya apa Bu Zain? Lama belum ya Ustadz? Belum. Belum, tapi akan dikerjakan. Al-mudarris. Al-mudarrisu ya Aliyu la tadunna annani ghafilun amma ta'malu. Wahai Ali, Wahai Ali, jangan mengira bahwasannya saya tidak lengah, mengetahui. lengah. Ghafil apa Om? Ghafil, lengah. Lengah, lalai gitu. Oh, lalai ya. Lengah. Ghafil. Tadi ada tuh kan? Ghafilun. Ghafilun. Amma. Terhadap apa yang ini lalai itu? Lalai. Nah, Lalai, lengah. Ya kan? nah Ustaz. Ghafilun, lalai. Ghafilun, lalai. Wahai Ali, jangan kira. Wahai Jangan Ali, kira. jangan kamu kira bahwasanya saya lalai, Lengah. Apa yang kamu? lengah apa yang kamu kerjakan. Nah, Innaka la taktubud darsa. Sesungguhnya kamu tidak menulis pelajaran. di kelas ada aja kan? Kalau di kelas tuh ada aja murid yang malas, tidak nulis. Pura nulis tapi tidak nulis dia. Muzain gurunya kan? Nah, Ustaz. Muzain guru SD apa SMP? Guru SD, Ustaz. Ada kan kadang-kadang murid yang pura-pura nulis, dia nggak nulis. Selalu ada itu di kelas. Innama taktubu risalatan. Alaysa kadzalik? Kamu hanya menulis. Sesungguhnya kamu hanya menulis sebuah surat. Apakah alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Rudda aliyya. Ruddaha fil. Kalau cetakan lain ruddaha aliyyu ya. Ruddaha fil haqibati. Kembalikanlah ya. Kembalikanlah ia ke tas. Ya, ke dalam tas. Ke dalam tas. Bala huwa kadzalik. Benar seperti itu. Ana asifun ya ustadzu. Saya meminta maaf wahai ustadz. Lan a'uda li mislihi abadan insyaallah. Saya tidak akan mengulangi kembali selamanya. Yang itu selamanya insya Allah. Abadan tuh. Abadan sebelumnya fi'il apa Om? Fi'il mudhari'. Mudhari', a'uda. Qatu untuk fi'il madhi. Nah, gitu. Ya, tanpa diartikan Muzain langsung ya. Ad-darsu tasi'u wal 'ishrun. Ad-darsu tasi'u wal 'ishruna. Ahajjajta ya Mas'udu? La ya Ustadu. Hajjaz zumalai kulluhum walakinnani ma hajjajtu.
maritu ayyamal haji fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. Al-Mudarrisu la tahzan satahujju fil amil muqbili insyaallah. Tamurrus sanatu bisur'atin. Mas'udun ahajajta anta ya ustadzu. Al-Mudarrisu la lam ahujja hadal ama lakinnani hajjajtu qabla hadza khamsa marratin. Ana asyammu raihatan karihatan ama tasyammuna raihatan ya ikhwanu at-tullabu bala nasyammuha. Al-Mudarrisu min aina hiya Umaru adunnuha minal hammami. Abdullahi na'am hiya minal hammami. Innal qumamata allati romaha ahadut tullabi saddatil balu'ata. Al-Mudarrisu manilladhi dafa'a sabburata ilal khalfi ta'ala ya sa'idu wa jurraha ilal amami. Sa'idun yajurru sabburata. Anta jarartaha kasiran. Idfa'aha ilal khalfi qalilan. Yakfi. Utruk hal ana. Ahada huwal juz'u tsani minal kitabi ya ustadzu. Al-Mudarrisu na'am. Khudh hadhihi nusakha wa uddaha. A'adadtaha kam hiya? Mas'udun na'am adattuha. Hiya khamsun wa arba'una nuskhatan. Al-Mudarrisu nadarusul ana hadithan. Aktubuhu 'alal sabburata. Aktubuhu 'alas sabburati. Waktubuhu fi dafatirikum. Yaktubu an Anasin radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala hariran aliyana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala samimtu raihatan qattu at-thayyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hunayhatin akatabtum ya abna'i at-tullabu lamma. Al-Mudarrisu ya Aliyu la tadunna annani ghafilun amma ta'malu. Innaka la taktubud darsa. Innama taktubu risalatan. Alaysa kadzalik? Ruddaha fil haqibati. Aliyun bala huwa kadzalik. Ana asifun ya ustadzu. Lan a'uda limislihi abadan insyaallah. Mafhum, Ummu Zain? Insyaallah. Keluarnya dari Kufai. Nah, Ada yang belum paham? insyaallah sudah Ustaz. Syukran, Ummu Zain. Barakallahu fikum. Pak Ustaz, wafik barakallah. Kita perhatikan Ukhtul Hasanah ada hadirah. Hadirah Ustaz. Kita berdua ya. Nama Ustaz. Al-Mudarris ahajajta ya Mas'udu. La ya ustazu hajja zumala'i kulluhum walakinnani ma hajajtu. Maridtu ayyamal hajji fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. La tahzan satahujju fil 'amil muqbili insyaallah. Tamurru sanatu bisur'atin. Ahajajta anta ya ustazu? La lam ahujja hadzal 'ama walakinnani hajjatu qabla hadza 5 marratin. Ana ashummu raihatan karihatan
أما تشمون رائحة يا إخوان؟ Bala nasummuha. Nashammuha. نشم. من أين هي؟ Adunnuha minal hammami. Na'am, hiya minal hammami. Innal qumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. من الذي دفع السبورة إلى الخلف؟ تعال يا سعيد وجرها إلى الأمام. أنت جررت كثيرا، ادفعها إلى الخلف قليلا. يكفي، اتركها الآن. أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ؟ نعم، خذ هذه النسخ وعدها. أعددتها كم هي؟ نعم عددتها، هي 25 نسخة. 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 Nuskhah apa tuh nuskhah? Lembar Ustadz, eksemplar Lembar. tadi. Lembar betul. Lembar eksemplar. Nunnya berharokat. Dhammah, nuskhat. Tapi naskah Oh, lebih nuskhah. oh Di fathah betul, di fathah. Jamaknya baru dhamma. Nusakhun. oh, Mufradnya naskhat. naskah. Oh, Ustadz. Kalau bahasa kita naskah. 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 Oh iya benar, naskah. Naskah. Naskhatun. Nah, Jadi mufradnya fathah. fathah, Jamaknya jamaknya baru dhammah. dhamma. Nusakhun. Nusakhun. Nusakh. Nah, Ustadz. Naskhatun. Kemudian nadrusul ana hadithan aktubuhu ala saburati faktubuhu fi dafatirikum an Anasin radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala shamimtu raihatan qattu atyaba min raihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hunayhatin akatabtum ya abna'i Lamma. ya aliyu la tadhunnu la tadhunna lanya la apa tuh Om? La tazunna. La nafi Ustadz. Bukan nafi dia. Eh. La taqra. Oh, la nahi. Nahi. La tadhunna annani ghafilun amma ta'malu. Innaka la taktubu ad-darsa. Innama taktubu risalatan. Alaysa kadhalik? Ruddaha fil hafibah. Bala huwa kadhalik. Ana asifun ya ustazu. Lan a'uda limithlihi abadan insyaallah. Kemudian Akhtu Hasanah al-mudarris. Nah Ustaz. Ahajajta ya Mas'udu? La ya ustadu. Hajja zumala'i kulluhum. Walakinnani ma hajjajtu. Maritu ayyamal haji. Fabaqitu huna bil madinatil munawwarah. La tahzan. Satahujju fil amil muqbili insyaallah. Tamurrus sanatu bisur'atin. Ahajjajta anta ya ustadu. La lam ahujja hadzal ama. Lakinnani hajajtu qabla hadza 5 marratin. Ana ashummu raihatan karihatan. Asyam. Oh, ana ashammu raihatan karihatan. Ama tashammu muna raihatan ya ikhwanu? Bala nashammuha. Min aina hiya? Min aina hiya?
Ustaz, suaranya nggak kedengeran. Hasanah. Oh, Al-mudarris. nah Ustaz. Hmm, ma, ma, man, manil lazi Ustaz. Betul. Manil ladzi? Manil ladzi dafa'a as-saburata ilal khalfi ta'ala ya sa'idu wa jurraha ilal amami. Sa'idu ya jurrus sabura. Anta jarartaha kathiran. Idfaha ilal khalfi qalilan. Yakfi utrukha al-ana. أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ؟ Naam, khudh hadhihi nusakha wa uddaha. A'adadtaha kam hiya? نعم عددتها هي 25 نسخة. Nadrusul ana hadisan. Aktubuhu ala sabburati. Faktubuhu fi dafatirikum. Yaktubu an Anasin radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala syamimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hunaiatin akatabtum ya abnai. لما Ya Aliyu, la tazunnu annani لا ghafilun تظن oh, لا nah, تظن Ustaz. La tazunna annani ghafilun amma ta'malu. Innaka la taktubud darsa. Innama taktubu risalatan. Alaysa kadhalik? Ruddaha fil haqibati. بلى هو كذلك. أنا آسف يا أستاذ، لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. حسنا، هل فهمت جيدا هذا Insyaallah الحوار؟ Ustaz. Insyaallah Ustaz. Fahimtu. شكرا. Jayyidan. حسنا. Puan Ustaz. الآن أم عايزة، ممكن أم عايزة حاضرة Hadirah Ustaz. bersama Ummu Yusuf حاضرة. Hadirah Ustadi. أم عايزة المدرس. حاجتك يا مسعود. لا يا أستاذ، حج زملائي كلهم ولكنني ما حجزت. مرضت أيام الحج فبكيت هنا بالمدينة المنورة. لا تحزن، ستهج في العام المقبل إن شاء الله. تمر السنة بسرعة. أحجزت أنت يا أستاذ؟ لا، لم أحج هذا العام، لكنني حججت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم أنا أشم رائحة كريهة. أما تشمون رائحة يا إخوان؟ بلى، نشمها. من أين هي؟ أظنها من الحمام. نعم، هي من الحمام. إن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البلوعة. من الذي دفع السبورة إلى الخلف؟ تعال يا سعيد وجرها إلى الأمام. سعيد يجر السبورة. أنت جررتها كثيرا. ادفعها إلى الخلف قليلا. يكفي اتركها الآن. هذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ. نعم، خذ هذه النسخ وعدها. أعادتها كم هي؟ نعم، عادتها هي 45 نسخة. ندرس الآن حديثا.
aktubuhu ala saburati faktubuhu fi dafatirikum. Yaktubu an Anasin radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala samimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hunayhatin akatabatum ya abanai. لما Ya Aliyu, la tazunna annani ghafilun amma ta'malu. Innaka la taktubud darsa. Innama taktubu risalatan. Alaysa kazalik? Ruddaha fil hakibati. بلى هو كذلك أنا آسف يا أستاذ لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Gantian Umu Yusuf Al-Mudarris. أهجت يا مسعود. La, ya ustazu. Hajja zumalai kulluhum walakinnani ma hajattu. Maritu ayyamal haji fabakitu huna bil madinatil munawwarati. لا تحزن ستحج في العام المقبل إن شاء الله عام المقبل إن شاء الله تمر السنة بسرعة. Sebentar. Ahajatta anta ya ustazu. Mudaris Umu Yusuf. لا لم أحج هذا العام لكنني حجزت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم رائحة كريهة. أما تشمون رائحة يا إخوان؟ Bala nashammuha. من أين هي؟ Azunnuha minal hammami. Abdullah, saya terus. Naam, hiya minal hammami. Innal kumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. من الذي دفع السبورة إلى خلفي؟ تعال يا سعيد وجرها إلى الأمام. سعيد يجر السبورة. أنت جررتها كثيرا. ادفعها إلى الخلف قليلا. يكفي. اتركها الآن. هذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ. نعم، خذ هذه النسخة. خذ هذه النسخة وعدها. أعددتها كم هي؟ نعم عددتها هي 25 نسخة. نسخة. ندرس الآن حديثا. فاكتبوه على السبورة. فاكتبوه في دفاتركم. يكتب عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست دباحا ولا حريرا. ما مسحت دباجا ولا حريرا أليان من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة أطيب أفعل اسم تفضيل. nggak ada tasdid ya. Nggak ada. Isim tafdil af'ala. Atiyaba. Wala samimtu raihatan qattu atiyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hunayhatin
أكتب أكتبتم يا أبنائي لما يا علي لا تظن أنني غافل عما تعمل إنك لا تكتب الدرس إنما تكتب رسالة أليس كذلك؟ رد علي. بلى هو كذلك. أنا آسف يا أستاذ، لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Syukran, Ummu Aiza, Ummu Yusuf, bagus, Masya Allah. Barak fikuma. Barakallah Ustaz. Ummu Hana, al-an. Ya Ustaz. Ummu Hana, anti, ma'a Ummi Zain mungkin. Oh ya Ustaz. Ummu Zain praktekan ya. Naam, Ustaz. Ummu Hana, al-mudarris. Ahajajta ya Mas'udu. La, ya Ustadu. Hajja zumala'i kulluhum walakinnani ma hajjajtu. Maritu ayyamal hajji fabakitu huna bil madinatil munawwarati. La tahzan. Satahujju fil 'amil muqbili insyaallahu. Tamurru sanatu bisur'atin. Hajjajta anta ya Ustadu? لا لم أحج لم أحج هذا العام لكنني 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 حججت Lakinnani. لكنني حججت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم رائحة كريهة Kamu. أنا أشم رائحة كريهة أما تشمون رائحة يا إخواني Ya ikhwanu. يا إخوانو Bagus. Bala, nashamuha. من أين هي؟ Adunnuha minal hammami. نعم هي من Masih. الحمام. Oh, Oh ya Zaid. Ustaz. Lama. Na, Naam, hiya minal hammami. Innal kumamata allati romaha ahadut tullabi saddatil balu'ata. من الذي دفع السبورة من الذي دفع السبورة إلى الخلف؟ تعالى يا سعيد وجرها إلى الأمام. سعيد يجر السبورة. أنت جررتها كثيرا. ادفعها إلى الخلف قليلا. يكفي اتركها الآن. اتركها الآن. Bagus. Ahadha huwal juz'u tsani minal kitabi ya ustazu. نعم خذ هذه نعم خذ هذه النسخ وعدها. أعددتها كم هي؟ Nah, Naam, adattuha hiya khamsun wa arba'una nuskhotan. nas. Nas. Oh, Naskhatan. Arbaun bukannya tua ishrun ya? Hmm. Di cetakan lain khamsun wa ishrun. Oh iya Cetakan Ustaz. lain, cetakan lain beda nggak apa-apa. Oh iya Ustaz. ندرس الآن حديثا اكتبه على السبورة فاكتبوه في دفتركم. يكتب عن أنس رضي الله عنه قال ما سست دي ما سست Mamasis. Bagus. ما سست ديبحا ولا حريرا Dibajan. ألينا Dibajan. Oh Gitu. di Bajan, ya Ustaz. Masistu di Bajan wala hariran alyana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala wala shamimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hunayhatin akatabtum ya abnai lama. ya aliyu la tazunnu annani ghafilun amma Tatagunna. Oh, Gitu ya Om. Aliyu, la tazunna annani ghafilun amma ta'malu. Innaka la taktubu darsa, innama taktubu risalatan.
أليس كذلك؟ ردها في الحقيبة. بلى هو كذلك. أنا آسف يا أستاذ، لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Gantian Ummu Zain. Al-mudarris. أهجت يا مسعود؟ لا يا أستاذ، حج زملائي كلهم ولكنني ما حججت، مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة. لا تحزن، ستحج في العام المقبل إن شاء الله. تمر سنة بسرعة. أحججت أنت يا أستاذ؟ لا، لم أحج هذا العام، لكنني حججت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم رائحة كريهة، أما تشمون رائحة يا إخوان؟ بلى تشمها. من أين هي؟ أظنها من الحمام. عبد الله. نعم هي Nah, من Widya kan ya Ustaz? betul Iya. Naam. نعم هي من الحمام. إن القمامة التي رماها أحد الناس سد Ahadunna. أحد الناس Bagus. سدت Saddatil. سدت البالغة. من الذي دفع السبورة إلى الخلف؟ تعال يا سعيد، وجرها إلى الأمام. سعيد يجر السبورة، أنت جررتها كثيرا. ادفعها إلى الخلف قليلا، يكفي. اتركها الآن. أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ؟ نعم، خذ هذه النسخة وعدها. أعددتها كم هي؟ نعم عددتها، هي 25 نسخة. ندرس الآن حديثا أكتبه على السبورة، فاكتبوه في دفاتركم. يكتب عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هنيهة أكتبتم يا أبنائي؟ لما يا علي، لا تظن أنني غافل عما تعمل، إنك لا تكتب الدرس، إنما تكتب رسالة، أليس كذلك؟ ردها في الحقيبة. بلى هو كذلك. أنا آسف يا أستاذ، لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Bagus. Kita lihat tadi Naskha di fathah nunnya apa nuskha di dhammah nunnya Nasakha kan asalnya kan, Iya Ustaz. aslinya nasakha yang sahu gitu. Bab Nafsa. ketiga nasakha yan Yansahu. sahu Yansahu. seperti fataha yaftahu nasa. Ayo. Kha naskhatan Naskhatan. nasakha yang sahu. Nuskha dibaca dhamma betul ya tuh? Oh, nuskhatan ya Ustaz. Oh iya. Nuskha. Iya Ustaz. Nah tadi tebaknya dhamma tapi lihat di situ fathah. Heeh. Nuskhatan di sini Ummu Hana. Iya Ustaz.
Muzain tuh. Nuskha. Nuskhatan. Jamaknya nusakhun. Nusakhun. Jadi agak keliru ini. Ini tadi di fathah harusnya dhammah. Nuskha bukan naskha. Belum? Iya, Ustadz. Di kamus biasanya lebih tepat. Kalau di kamus lebih akurat. Umuhana. Iya, Ustadz. Dari nasakha yansakhu tuh. Jadi ini agak ragu tuh. Ya kita bab pertama umuhana. Tasrif ya. Madda. Yamuddu. Yamuddu. Dia fi'lun. Fi'lun mudha'af. Ya dibaca Sahih. keterangannya. Sahih mudha'af, Ustadz. Nah, dibaca keterangannya. Oh, iya, Madda Ustadz. fi'lun mujarradun. Madda fi'lun mujarradun sulasiyun wazanu fa'ala yaf'ulu. Huwa fi'lun sahihun mudha'afun. Sebut af. Madi ya. Mm-mm. Madi. Huwa. Huwa madda. Huma Huma. madda. Hum maddu. Hiya maddat. Huma maddata. Hunna madadna. Anta madadta. Antuma madattuma. Antum madadatum. Anti madati. Antuma madattuma. Antunna madattunna. Madatu madadna. Sahih. Putus nih. Lagi panas ya laptopnya. Bentar. Iya, Ustadz. Kalau panas nih gitu. Aja deh. Mad. Mudhari lagi ya, Ustadz. Maklum. Maklum saja ya. Oh iya. Maklum. Yang majhul kita belum mempelajarinya. Mudhari sekarang Om. Ya muddu. Ya muddani, ya mudduna, tamuddu, tamuddani, ya mudduna. Bener nggak, Ustaz? Ya mudduna. Ya muddu, ya muddani, ya mudduna, tamuddu, tamuddani, ya mudduna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, tamdudna, amuddu, namuddu. Amarnya sekarang mudda. Mudda, mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. Bagus Muhana. Muzain sebutkan selain madda mudha'af babul awal. Apa Ustad, saja tadi? Ustad, Tadi Om. dia astazin an akhruj ya Ustad, li'annani sa'adhabu ila madrasati Hamzah yujadu Oh, haflah. Tujadu haflah Masya haflah. Allah. Haflah haflah takharruj. Iya Ustad, izinnya Ustad. Assalamualaikum, syukran Ustad. Afwan. Umu Zain selain madda Om. Rodda, rodda, Ustaz. Madda bagus. Tasrifkan ya. Madi. Nah. Huwa. Huwa rodda, huma rodda, hum roddu, hiya roddat, Huma. huma roddata, hunna roddadna, anta roddadat, antuma roddadatuma, antum roddadatum, anti roddadati, antuma roddadatuma, antunna roddadatunna, ana roddadatu, nahnu roddatna. Mudhari huwa. Mudhari'nya huwa yaruddu, huma yaruddani, hum yarudduna, hiya taruddu, huma taruddani, hunna yardudna. Bagus. Anta.
anta antuma tarudduni Taruddani. Naam, taruddani antum tarud tarudduna anti taruddina antuma taruddani antunna tardudna ana aruddu nahnu naruddu Amr, anta. anta rudda ruddu ruddi Bagus. rudda urdudna Urdudna, ada nun. ada nun niswah. Nah, seperti uktubana. Ya kan? Urdudana. Ini kemudian mudhaf minal babi. Minal babil awal. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Uf. Uf'ul. Oh, amarnya uf'ul ya Ustaz. Seperti nasara yansuru. Yasara yansuru usur. Seperti lagi kata yaktubu. Uktub. Uktub. Nah, mada asalnya kan tadi madada yamdudu. Harusnya urdud. Radada yardudu urdud. Bisa juga urdud untuk anta. Sekrat muzain bagus. Untuk hasanah selain madda Hajja, Ustadz. tadi itu. Padahal hasanah huwa hajja. Hajja, hajja, hajju, hajjat, hajjata, hajajna. Anta hajajta, hajajtuma, hajajtum. Anti hajajti, hajajtuma, hajajtunna. Hajajtu, hajajna. Mudhari' huwa yahujju. Yahujju, yahujjani, yahujjuna. Tahujju, tahujjani, tahjujna. Yahjujuna. Yahjujna. Tahujju, tahujjani, tahujjuna. Tahujjuna, tahujjani, tahjujna. Ahujju, nahujju. Amarnya anta. Hujja, hujja. Antum, hujju, hujji, hujja, uhjujna. Bagus, hasanah. Ummu Yusuf selain madda hajja radda Marra yamurru. Bagus. Marra yamurru. Madi Ummu Yusuf huwa marra. Marra, marra, marru, marrat, marrata, marratna, marratta, marrattuma, Mararna. Jadi itu hunna marar. maror, marorna, marorta, marortuma, marortum, marorti, marortuma, marortunna, marortu, marorna. Mudhari' yamurru. Yamurru, yamurrani, yamurruna, yamurruna, tamurru, tamurrani, tamurruna, Yamrurna. yamrur, tamurrani, yamrurna, Anta. tamurru, tamurrani, tamurruna, tamurrina, tamurrani, tamrurna, amurru, namurru. Amarnya anta. Murra, murra, murru, murri, murra, umrurna. Bagus Ummu Yusuf. Ummu Aiza selain marra madda hajja radda Jarro, Ustaz, jarro. marra na'am yajurru. Tadi ada kan?
Madi huwa jarra. Jarro, jarro, jarru, jarot, jarot. Oke, mana tadi? Jarotna. Mana tadi? Betul, jarra. Hiya jarot, huma jarotta, kunna jarotna, anta Hunna jarot, jararna. Ustaz. Hunna jarorna, anta jarorta, antuma jarortuma, jarortum, jarorti, jarortuma, jarortunna, jarortu, jarorna. Mudhari. Huwa Mudhari. yajurru. Wa yajurru, ya jurrani, ya jurruna, ya jurru, Hiya hiya tajurru. tajurru. Nah, Ustaz. Huma tajurrani. Hunna yar yarjurna yarjurna Yajurru. yajarurna. Anta tajurru tajurani tajurruna tajurrina tajurani tajururna. Ana ajurru ana ajurru. Nahnu najurru. Amarnya jurra pakai alif. Jurru antum, jurri anti, antuma jurra. Jurra antuma. Antuna ujururna. Nah, itu tasrif perubahan dari fiil. Fiil apa namanya, Om? Mudha'afu. Al-mudha'afu. Apa itu fiil mudha'afu? Huruf yang ain lamnya itu sejenis, sama, kembar, berulang. Naam, maka ainuhu wa lamuhu min jinsi wahidin. Nah, ain dan lam fiilnya dari satu jenis huruf yang sama. Ya, Om. Maaf. Nanti kita di tadi itu tasrif minal bab pertama ya. Nah, Ustaz fa'ala yaf'ulu. Besok insyaallah minal bab tsani insyaallah. Bab kedua ini Om, farra fi'l mujarradun sulasiyun waznu fa'ala yaf'ilu sahihun mudha'afun. Farra berarti farra asalnya faroro. Farara, mudoranya yafirru, bukan yafurru lagi. Yafirru. Kan dia bab berapa tuh dia? Bab kedua, Ustaz. Yafirru. Dua, fa'ala yaf'ilu. Farra yafirru. Itu Om bisa. Bab kedua ya. Nah, Ustaz. Sekarang bab pertama kan? Mada yang mudu ya. Nah, Ustaz. Sampai sini jumpa kita. Syukran Mu'aiza, Muzain, Hasana, Yusuf juga, dan Ummu Hana tadi. Ya Rabb, tambahkanlah kami semuanya ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiikum. Oh iya, sama-sama.